ବ୍ଲାଟର ଦେଖେଇବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୋଖରୀରେ ଅଦିନିଆ ମାଛ ମରା ହେବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଆଜି ମାରିବାର ନୁହଁ, କେବଳ ଜାଆଁଳ ଆକାରରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାରିକି ବିକ୍ରି କରାହେବ। ଘରକୁ ତ ଆଜି ସେମିତି ମାଛ ନିଆ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୋମବାରକୁ ଶନିବାର ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି କ'ଣ ମାଛ ମରା ହେଉଛି, କିପରି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଥିଲି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ହୋଇଛି, ସେମିତି ଦୂର ଦୂର କିଛି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ପୋଖରୀ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ପାଣିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଯାହା ଧରା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ପୋଖରୀରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ମାଛ ତ ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷ, ଆଉ ଯାହା ଜାଆଁଳ ଆକାରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୋଖରୀରେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଘାସ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘାସକୁ ଆମେ କିପରି କ'ଣ କଲେ ଘାସ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି, ସେମିତି ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ମୋର ସେମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ କଲେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ପୋଖରୀରେ। ଆଉ ଆମର ତ ସେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ବର୍ଷ ସାରା, ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ମାଛ ଚାଷ କରିବି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଚାଷ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀରେ, ଘାସ ଯେତେ ସବୁ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପକାଇଦେବି, ତେବେ ଆମର ମାଛମାନେ ପୁଣି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ା ହେବେ। ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଘାସ ମରାର ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଥିବ, ସେଇ ବିଷଟା ଆମର ମାଟିରେ ରହିବ। ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ଆମର ମାଟିର ଯାହା ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ତ ହେବ। ତାପରେ ମାଛ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇ ମାଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ବାଟରେ ମାଛମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଖାଲ ତକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ଘାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଲି। ଆଜି ମାଛ ଧରା ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ଆଜି ଆମର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମରା ହେଲେ ଘରକୁ ଆଜି ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ସୋମବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଉନାହୁଁ। ଆମ ଘରେ ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହୁଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଶନିବାର ଦିନ ଖିଆ ହେଉ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଜାଆଁଳ ଆଜି ଧରି କେବଳ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେମିତି କରି ହେଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗି ରହିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ସମୟ ସେମିତି ହେବ ବୋଲେ, ଏଇଠି ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତପୁ ବାବୁ, କ'ଣ କରୁଛ? ଖେଳୁଛ? କୁହୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ କିରେ? କୁହୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ପାଟିରୁ ବାହାରିକି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଯୋଉ ହା କରୁଛନ୍ତି, ହା କଲେ ପାଟିରୁ ତ କୁହୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ କୁହୁଡ଼ା ବାହାରି ବାହାରି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନା, ଯାହା ତମର କି ବୁଦ୍ଧି। ଶୁଖୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଆଁଳ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜାଆଁଳ ଧରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯିବେ। ଜାଆଁଳ ଧରିକି ଆମର ବୋବା ନେବେ, ତାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 11ଟା ସମୟ ବେଳକୁ ଜାଆଁଳ ଧରିଲେ ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜାଆଁଳ ଧରିବା, ଜାଆଁଳ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେବା, ଘରେ ଯାହା ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଭାତକୁ ଆମ୍ବ ସରା ଏବଂ ଆଳୁ ସିଝା ଟିକେ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରି ଆମର ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଧଳା ପାରା ଟିକେ ଦେଖିଲି। ସେ ସବୁ କାଠିକୁଟା ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୋକାନର
ऊपर भाग देखो गोटे बसाटे तैयारी करुच्ची धला पारा खूब कम देखा धला पारा सब जगह तो से देखा मिलते खूब कम मिलती देखा आ सुंदरिया पाराटे होती से कहली आम दर्शक बंधु मानक टे वीडियो माध्यम देखाईदेवी पोखरे बर्तमान आसी पहुँची गले बर्तमान समय 11:05 हो गला बर्तमान माछ धरिबा वीडियो टे करदे पोखरे बर्तमान जाल पड़ा आमर पोखरे बहुत बड़ बड़ पत्थर थिबारु जाल को आम धीरे धीरे टाणुछु सांग मैंने पूर्वर जो अधिक पानी थिला सेतले जेते सब माछ बिक्री करा सरी से तो काम टिके लगी रही भिडियो आमती करना माछ से मारिला समय मुझे पोखरे नथिले किपरिया भिडियो करथांती जदि पोखरे मु रही थांती माछ धरला टाइम रे पूर्वर मुझे भिडियो माध्यम आपण मानक निश्चिंत देखाई थांती आज देखो माछ जो सब मरा होची ये सब बड़का माछ जहाँ सब पूर्व माछ मरा होता ये सब माछ बड़ी पड़ी मारी पार नथिलु से पानी आम सुखाई बर्तमान आज माछ मारी दउछु आपण मानक से कहले आम दर्शक टिके भिडियो कर देखाईदबा पूर्व तो भिडियो कर देखाई होई नाही जहाँ भी किसी अच्छा अनुमान से 40-50 केजी भितर माछ माने थिबे सब तो जाँल आकार बर्तमान बिक्री कर दिया होची केरांडी दंडे सांग माने प्रचुर परिमाण रे रही केरांडी प्रबल गाड़ी की दिया राजू तब बना कर बोल ली हां तो बढ़िया अल्लाह की दिया बिल्कुल ये थोड़ा छोटा धरा बड़ा कान धरिया ले एक सोलो एक नीचे छेना केरांडी ना छेना केरांडी केड़ बड़ केरांडी माछ बड़ा है जोरा जाल टाइप है जो किलो वर्तमान किलो छाड़ दवा नहीं ना खाऊ दमो छाड़ा तो खाऊ नले एडा 8 किलो केते होबा 500 टका 5 टका दियो खाऊ एटा बड़डे ना ना एई साइज हबो बेसी बड़े होबनी ता किलो 500 टका ओहो से उडे केरांडी केरांडी इन ढालना प्रथम थर जाल जो पक्का होता जहाँ कि माछ आसी आहरी माछ पुणी रही जाइछन्ति पुणी थरे जाल बर्तमान पक्का होइछि बर्तमान जहाँ भी किसी आसे माछ तापर आउ थे पकाइबा जेहेतु आम पत्थर अच्छी पोखरी से पत्थर साइड सब माछ पलास देखो केरांडी बर्तमान प्रचुर परिमाण हो गला जाल बर्तमान पड़ सारा बर्तमान जाल गुड़िक सब माछ गुड़ा गड़ाई गड़ाई आना हो ब्लैक आउट देखो जे हां देखिए देख तुम धरि तू धरि मारी जे नहीं 3-4 किलो हो ना ए 2 किलो 2.5 किलो होगा 2.5 किलो 3 किलो हितर वर्ष पटा पटा हाथ को हां ब्लैक आउट तो देखिए जाओ हां हम ठेबो के नाम उठा फोटो उठा से बारे दवा हां हां हला एटा कोनिया हां कोन बड़ जोटा गणी माने हरा कण किया नहीं करियो बारे खाइ दवा काउंटिंग माउ करबी की अने गणी धरियो या हम दादर बटी का बड़ा गड़ लो रे मागुरटा नहीं देखा 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 जगह मारियो नहीं तुम मारियो ना तनी सर मार दो दा
ଏଇଠି ଗଲା ଏଇଟା ମାରିବେନି ଜାଣି ପଥର କାନ୍ଥରେ ଭଲ ଠିକ ଆସ ଜାଲକୁ ବାଡ଼ି ଦେବା ବି ପୋକ ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ଧରିଛି ତୁ ଦିହାଦର ଛାଡ଼ିକି ଦେ ପଥର 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 ଦେଖିଆ ब्लैक वगैरह ना था खड़िया नहीं नाम ब्लैक कर बैठो ना रोहित तो धरी जो फास्ट थरका तो माछ जहाँ पलैले बर्तमान आउ कम टे बाहरी हाँ आ बेस माछ बाहर कम बाहर केतटा 4टा बेर अणाई 4टा आनी खाली माछ बाड़े खाली भितर भीतर सब जाल जीव पानी सब अच्छी 4टा बेर अणाई माछ गुड़िक से पोखर भीतर गोटे छोट गांजिया मध्यम बर्तमान आना होठारे वजन कराहेब वजन कर सारी सागे सागे बियार भीतर पानी अच्छी सेठारे आम पकाई देबू 8 किलो भीतर हाथटा तुम बाड़ थो एटा दे दियो ना डेंग पड़ी हाँ एटा दे दियो दे देकी बाड़े हाँ गोटे बड़ फांक रखी दे बर्तमान सेकेंड थर पोखर भीतर माछ गांजिया मध्यम आना हो फास्ट आमर 8 केजी माछ हेले आ देखिया एथर केते कौन माछ वजन होउछि अल्प अल्प आना हो कारण एसब माछ पोखर रे छड़ा जीव से अधिक आइले चापी होगी मरी जाई पारंती 7 केजी 500 हेले सेकेंड थर बर्तमान थर्ड थर देखु आउ थे माछ आना होथर टे अधिक हो पारंती ट्रे आनी भल था पानी ना कंटाटा अधिक थर पलि 14 किलो ब्लैक आर जो पलि थर चौदह किलो धर बर्तमान शेष हो गले माछ बर्तमान शेष थर केते कौन होती आम बर्तमान देखीदबा शेष थर मध्य से अल्प टे जहाँ हो 14 केजी कमिब हाँ 12 किलो माछ मारी सारी टे नरसिंहपुर आसते कम था कम बर्तमान सरला बर्तमान घर को फेरुची आज सांग मैंने माछ जहाँ सब माराला अल्प से माछ मराला पूर्व तो जहाँ थरटे माराला संपूर्ण माछ मराला जहाँ अल्प थे आज संपूर्ण माछ शेष हो गले सांग मैंने बर्तमान घर को फेरुची आपण भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन देखी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आगो को आमर गाँव परिवेश एवं गाँव में विभिन्न प्रकार चाष बासर भिडियो सब आसो गाँव लोक मैंने किभली चलती एवं आपण मैंने देखिले माछ चाष किपर कौन होउछि एसबू भिडियो आसो आज रोची आगामी ब्लॉग रे देखा रहुछि बाय।